हाय हेलो नगनाथ जय जगन्नाथ सांग माने नुआ वीडियो रे समस्त को वेलकम। आज वीडियो रे बो आसी फास्ट रु तापर बोर बहु आसी जो सेकेंड रे तापर बापा भी आसी तापर मु आसी आम समस्ते मनोज जाई माने छोटू भाई आनिया जाई हमर कागु पिकू आनिया घर को। तो आज वीडियो होउची आज वीडियो रे आमे आपन साथ शेयर करू आमे जो बुलाबुली करिया जाइथिलु मो बौर संबलपुरी साड़ी देखिबा आज संबलपुरी साड़ी खाली नुह संबलपुरी पाट साड़ी मो बो जाइथिला आनते बहु जाइथिला आनचंदी आ पुओ नाटा नाही होला हो वो वीडियो रे कहिछि दब बोली जो मासे गोटे गोटे आ डेली गोटे गोटे नै मासे रे कोन अछि मासे रे तो ये होची कथा बो पई जो साड़ी आसीची आउ हमर सब कोन आसीची केते साड़ी आसीची साड़ी बहुत गुडे आइची हैला सब गुडा हमें देखिबा सब आसु ना पहरन जा थिला सब सेउडा अछि सब हैला किछि माने आ खोला है बो धर दे गोटे कोडा चलो कोड स्टार्ट कोड देखिया पापा पाखरु स्टार्ट हैला पापा खोलो बापांगर बाहरला ताड़ी बापांगर लुंगी आ गामछा प्योर संबलपुरी लुंगी गामछा माने पतला हव स्मूथ हव एटा खरा दिने व्यवहार करियो शीत दिन रे हव ताकि लुंगीटा के देछि को एटा बढ़िया छै एई भला गोटे संबलपुरी लुंगी पिंधी थिला आगरो पिंधी आ गोटे आइंदले पतला नथला पिंधियो मन मन भाबुथली मु नै आसली आ मु जानि देली केमिति कोन आ ए बापा थारे धर देले आउ गोटे जिंस बापांगर बापांगर चप्पल बाबा पिंधिला एटा होछि ना पिंधला टिके ठीक अछि ठीक अछि तो हेला मोर कोन ए गामछा लुंगी जोता हां आ कंप्लीट हे गेला आ कंप्लीट हे गेला हां किंतु तो बोरे जदी किछि न आस्ते मु सुने बोर किछि आसिने तमे पळा आमे बोर देखे दउ तमे वीडियो देखि दउ बोर किछि आसिने खाली गोटे एई गोटे साड़ी बा आमे 300 टका दे आनछु एई साड़टा गोटे बो पाए आनछि एटा हां एई सप्ताह आपा 300 टका देई बो पाए एई साड़टा गोटे आनिछि हला हां हाँ तमें तमर जोता छता जाकी दे पड़ा बापा लाइट आसी टर्च लाइट आसी हाँ चलो आगु बढ़ तो यहाँ जेहेतु मुझे देखे देती यहाँ देखु यहाँ आज आम ऑनलाइन देखुलु सेम पैटर्न सेम शाढ़ीटा 450 टका आम यहाँ आनिलु से 300 टका दे जेहेतु से पड़ी भल लगे खोल दौना टे क्वालिटी देखी भल लगे बोली आम जिनसा नहीं आसलु ये डिटो शाढ़ीटा पूरा यहाँ देखो ऑनलाइन आज देखुलु 300 टका सॉरी 450 टका यहाँ आम आनी 300 टका दे भल शाढ़ी ना हो आगू बड़ तो गोटे शाढ़ी गोटे भलसे देखे ना खोलिकी हाँ से रखी दिया ସେଇଟା ଗୋଟେ मोर जिनस अच्छे आ सब तो तुम चलो कौटू देखेब गोटे आरंभ कल गोटे आड़ू सिफन साइड रू देखेब एटा किए चूज कर तमर चॉइस ना एई शर्टटा मते मते किंतु एटा भल लागनी मते भल लागछ मु जो सिफन उडा चॉइस करथिली हां देखिया बहु पिंधी मार्केट जिवे एटा बहु पिंधी मार्केट जीवन बहु पिंधी सब जिवे बहु को मु जोड़ा आंती सेगुड़ा सब पिंधी जे एई बहु धरलानी एटा देखो सिफन साइड रो फास्ट चॉइस सेई साइडटा केतरा नैथिला को एटा अछि एटा 650 650 विथ 5% ता संगे रे कोन सेटा एटा हम आवडे आरलो आमे जो साड़ी गुरा सब सिफन आनछु ना सेतरे 5% जीएसटी ऐड करचंदी बाकी एथे जा रेट सब लेखा आइथो एटा केते टका एटा 778 778 माने 800 विथ जीएसटी ए साड़ीटा मते पूरा बोबा लागला हम फास्ट देखि देली तो साइड कर देती फाइनल हे गेला बोली देख पके दला टिके
ବାସ୍ ଖେଳ କଲର ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ତ ବହୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା 800 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ। ସାଇଡ କର କପଡ଼ା ଗୁରା ବହୁତ ସ୍ମୁଥ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫନ ଶାଢୀ ଦେଖ, ଏଇଟା ବି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଅଣା ହେଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଏଇଟା ସେମ୍ ରେଟ୍ ସେଇ 778 ମାନେ 800 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା କଣ ତ ୱିଥ୍ 5% GST। ଓକେ ନା ଦେଖିଆ ଓହୋ ଖସି ଯାଉଛି। ଓକେ ଦେଖିଆ ତମେ ପକେଇଲ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢୀ ଗୁରା ସବୁ ଆସିଛି ଏଗୁଡା ହଉଛି ମାନେ ବୋଉ ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ପିନ୍ଧିବା କଥା ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବେ। ଏଟା କାହା ପାଇଁ ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ ଆସିନି। ହଁ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ଭଳିଆ କଲର ଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଆମର ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଆସିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗେଡି ଦେଇ ଶାଢୀ ହେଲା, ସେଇଠୁ ଆସିଛି ସିଫନ। ଏଇଟା ବହୁତ ପତଳା, ଆର ଲୁକିଂ ଟା ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ତା ଯୋଉ ତା କଲର ଟା ପାଇଁ କଲର କମ୍ବିନେସନ ଟା ପାଇଁ ପୁରା ବୋବାଲ ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଭାଉଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଶାଢୀ ଗୋଟେ। ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ତ କି ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ କଲର ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର କିଣିବି, ତ ସେ ସେଇଟା ଶୁଣି ଦେଇକି ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ପକେଇ ଦେଖିଦେଇଛ। ମାନେ ଏଇ ଫୁଲଟା ଏଇଠି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଫୁଲ ରହିଛି, ଜାଲି କାମର ଗୋଟେ ପୁରା କେତେ ଦେଖାହବ। ଏଇଠି ରହିବ ଫଲ୍ କରି ଛାଣିକି ପିନ୍ଧିଲେ ବି ବଢିଆ ଫୁଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଯୋଉ ହଁ ରାଉରକେଲା ମା ଦେଇଛନ୍ତି, କୁଳମଣି ଭାଇଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ। ବୋଉ ଶାଢୀଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ତ, ବୋଉ ମୁହଁ ଟା ଟିକେ ଶଙ୍କୁ ହଉଛି କାହିଁକିନା ବୋଉର ବୋଉ ଶାଢୀ ଆସିନି ଏଯାଏ। ଓକେ ବଢିଆ ସେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଶାଢୀଟା ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିକି ଆଣିଲି, ମତେ ଦେଖା ହେଲା ମାନେ ଏମିତି। ଏଇଟା ଖୋଲନା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ମାନେ ସେଇଠି ଶାଢୀ କିଣି ଗୁଣ ଏଇ ଶାଢୀଟା ସେଇଠି ଜଣେ କିଏ ବାଛିଥିଲେ ନବା ପାଇଁ, ନେଲେ ନେଇ ଏଇଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଏମିତି। ତ ହେଇଥିଲା ମତେ ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା କଣ କରିବା, ହଁ ନେଇଯିବା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ତମ ଦେହରେ ପକେଇଦେଲ, ସେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇବାରୁ ଟିକେ ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଜଳିଲା ଆଉ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଧଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ପକେଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆର ରେଟ୍ କହିବି ଆଉ ଏଇଠିକା ବଜେଟ୍ ବି ମୁଁ କହିବି। ପକଉନ ଦେହରେ। ଶାଢୀଟା ଯୋଉ ଡୁଆଲ କଲରରେ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ ର କାମଟା ହେଇଛି, ଆଉ ତାର କଲରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ବା ଏଇଟା ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସଟା ଏଟା ଠିଆ ହେଇକି ପକେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ତାର ଯୋଉ ଲୁକ୍ ଟା ବାହାରିଥାନ୍ତା। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢୀଟା, ବାକି ଏଇଟା ରିଏଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଜଣା ପଡିବନି ତାର ଲୁକ୍ ଟା କେମିତି ଅଛି, ବାକି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତାର ବାହାରିବ। ଦଉନା ଏଠି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ ଆଉ ବହୁତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପୁରା ଯୋଉ ଆସୁଛି ତାର ଲୁକ୍ ଟା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଲକା। ଆଉ ୟାର ଦାମ ହଉଛି ଏଇଟା 3400 ନା 3500 ଟଙ୍କା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ ହେଇଥିଲା ଆମର GST 5%। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଇ ଶାଢୀଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଉଠେଇଲୁ ନା ଶାଢୀ ଗୁରା, ଗୋଟେ ଗୋଦାମରୁ ଉଠେଇଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ସେଟା କି ମାର୍କେଟ ଥିଲା ତ, ଅପର ମାର୍କେଟ, ରାଞ୍ଚି ଅପର ମାର୍କେଟ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଗୁଡା ତମେ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ପରେ କହିଲେ, ଆମେ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଏଇଟା 1500-2000 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସେ ବିକନ୍ତି ବାହାରେ, ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଆଉ। ବାକି ଶାଢୀଟା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଶାଢୀଟା, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଶାଢୀ ଦେଖିବା ଆମେ।
ଏବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟନ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟନ ରେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲ ବାପା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଏଟା ହଉଛି କଟନ ଫାଷ୍ଟ ସେଟା ବି ଆଣିଥିଲି କୋଟା ଯୋଉ କଟନ ସେଟା ହଁ 300 ଟଙ୍କା ସେଟା ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଶାଢୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢୀର ଦାମ ହଉଛି ଓନ୍ଲି 1600 ଟଙ୍କା 1600 ନା ରେ 1600 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ जीएसटी ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା डायरेक्ट पकेई देख वाह भाई वाह वाह बहुत देहरे टे पकई दो ना बहुत ऑलरेडी हलदिया पकई केमी देखा पूरा स्पेशल माने कुआ हबो जेतोले कुआ हबो एईटा बौर बास एईटा बौर ए पर्यंत कुआ नहीं एगुड़ा सब जा आछि सेटा एमिति स्पेसिफिक का साड़ी नो सब सेमिति मिस मिसाई पिंदिबे आउ गोटे साड़ी आछि संबलपुर रु ये गोटे साड़ी गला आर भीतरटा सब बराबर सेमति कि रे पूरा हां खोल आ आंचल फांचल तार देखेला देखि कि आनी नि आनला खाली देखि देले पसंद आइगला नि अच्छा अच्छा ब्लैक कलर नहीं ब्लैक है जो संबलपुरी पैटर्न ब्लाउज पीस नहीं है एटा नहीं ब्लाउज पीस ओके ओके ब्लैक ब्लाउज से तो पिंधिया ब्लैक नाले ए कलर भी चलिबो तार कंट्रास्ट आ गोटे हला ए साइडटा गोटे आछि एटा टिके रेड आ व्हाइट रो कॉम्बिनेशन रोची हां नहीं से टाइप रो सेटा ब्लैक येलो रेड ऑरेंज व्हाइट मिक्स अप अच्छे सेम पूरा सेम प्रिंट भी सेम सब सेम ता भीतरटा ही सेया हेतियो ना पके बास बास एटा बढ़िया लागुची के पकेलो देखिया पकोना जे पकोजो एका कथा वाह वाह एटा किंतु भल लागुची बहुत लाइट वेट आ बहुत बढ़िया लागुची मते तो ई कॉटन स्पेशली कॉटन गुडा मते पूरा मते माने रानी आ गोटे कथा बहुत सुन सीए माने प्लानिंग थिला पाट साड़ी गोटे आसीबो तोर गोटे आसीबो तांकर से सेठी कॉटन गुडा देखि देगी से कहले मु आ पाट नेबिनी एतरा दे पाट के नेबी कॉटन ता भीतर बरम 2-3 पीस नहीं जाए तो से कॉटन धइले अच्छा आओ आउ एटा मु बाहर करी कि एटा मु चॉइस कर एटा तो नबा एटा माने एटा धइली डायरेक्ट कहली मु एटा तमे नबो एटा फाइनल एटा मो तरफ रु बाकी देखो संबलपुर रे गोटे धइली मु कहली एटा मो तरफ रु आउ रांची रे सेटा धइली मु कहली एटा मो तरफ रु ए दीटा माने मो तरफ रु दे देछि बाकी को के लागु एटा रेट दियो हाँ एटा ताटू 500 टका अधिक 600 टका सेटा 1600 टका एटा 2200 टका 2200 ना 2300 टका नहीं जी लिखा है 2200 बिल ले पके जंदी 2300 टका एटा होची 2300 टका हला 2300 टका साड़ी पूरा बोबा लाउजी पूरा मस्त लाउजी पूरा ब्यूटीफुल लाउजी पूरा शानदार जबरदस्त कम ब्लाउज पीस मोडा ना पापा तागर आसले कोन टिके देखिया भाई मते ठकई टुका देबो तो बोरे सब आनिछ बो कर बाहर और साड़ीटा देखुन के सुंदर लाउजी मते एटा माने फास्ट चॉइस फास्ट लव माने एज लोक पिंधि सब एज रो लोक पिंधि पारी ए साड़ी वाला ना हां मां माने पिंधि पारी बो माने पिंधि पारी ए कॉटन वाला नेक्स्ट टाइम केबे हम गले संबलपुर बो पई पूरा फ्रीस्टाइल कॉटन आसे कॉटन आपण संग माने बिलीव करियोनी कॉटन सेट थिला 11000 12000 10000 9000 कोइले 10-11000 टका पड़ला हाईएस्ट अछि कॉटन कॉटन माने कॉटन बनाइबो तो पूरा खुशी हे जु किंतु तते लागिवो एई नॉर्मल साड़ी हां एई 2500 2300 सत्तर से जो उड़ा 5000 6000 कॉटन उड़ा ए माने एमति एटा टे पकेलो देह रे ससु बो पका पक्का पक्का ये पक्का टे साड़ीटा गोटे पूरा देखिया जलिला रे देखिए देखिए फोटो उठे दवा बढ़िया लगुच ना बाबू ओके सईला
ଖାଲି ତ ଖୁସିଟା ଭିତରେ ଛପିକି ଅଛି। ମୋ ବୋଉର ଶାଢୀଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, ତେଣୁକରି ମୋ ବୋଉ କାଇଲୁ ଆଉ ଅଛି କି ଶାଢୀ? ଓହୋ ହୋ 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 ଗୋଟେ ଶାଢୀ ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାଟଟା ରହିଯାଇଛି। ଖୋଲା ଯାଉ। ତ ଫାଇନାଲି କଟନ ଶାଢୀ ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ବାହାରିଲା। ଏଇ ପାଟଟା ମୋବାଇଲରେ ଠିକ ସେ ଜଣା ପଡୁନି ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଲର ଗୁଡା ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଡୁଆଲନେସ ଟା ଯୋଉ ବାହାରୁଛି, ତାର ଯୋଉ ଗ୍ଲେଜ ଟା ବାହାରୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣା ପଡୁନି। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ, ବାପା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଉର ଶାଢୀଟା ବାପାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଟ ୟାର ଦାମ ହଉଛି ଓନ୍ଲି 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମନକୁ ଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ। କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କାମ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖି ଆଣିଛୁ। ସବୁଆଡେ ଏମିତି ଅଛି, କିଛି କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ଡିଜାଇନଟା ସମ୍ବଲପୁରର। ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ୟାଠୁ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୁଡା ଫୁଲ ବଡି ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ୱାନ୍ କଲର, ସେଗୁଡା ଟିକେ କମ ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ଡୁଆଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଥିବ, ମଝିଟା ଗୋଟେ କାମ ଥିବ, ସେଠୁ ଏତିକି ଥିବ। ବାପା ଶାଢୀଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଟିକେ କୁହ। ଏଇଟା ଆପଣ ବିଲିଭ କରିବେନି, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଛି ଶାଢୀଟା, ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖା ଯାଉନି। ଏଟା ଭଲ ହେଇନି ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ବୋଉ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଏଟା ଭଲ ହେଇନି। ବୋଉ ଟିକେ ଖୁସିଟାକୁ ଭିତରେ ଚାପି ଦେଇକି ଧୀରିକି ହସୁଛି ହେଲା। ବେଶୀ ହସିଲେ ହଁ ପକେଇଦବ। କଣ ପକେଇଦବ? ଛିଡା ଯା ଟିକେ ଛିଡା ଯା। ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇବି, ପକେଇକି ଛିଡା ହବ ପୁରା ବଢିଆ ସେ। ବୋଉ କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଫଟୋଟେ ବି ଉଠେଇବି। ଆଉ ଏଇ ଶାଢୀଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆର ଦାମ ସେଠି ହେଲା 10,000। ଆଉ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଜଣେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଏଠି ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିବ। ଏଇ ଶାଢୀଟା ଆମେ 10,000, ସେ 13,000 ନା କେତେ ଟଙ୍କା ମାଙ୍କର। ପୁରା ଏଇ ପାଟର୍ନ ପୁରା ଏଇ ପାଟର୍ନ, ଟିକେ ଏଇ କଲର କମ୍ବିନେସନ। ଆଉ ଏଇ ପାଟର୍ନ, ଏଇ ପାଟ ସମ୍ବଲପୁର ପାଟ, ଖାଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଲଗା। ଓକେ ହେଲା। କେମିତି ଦେଖା ହଉଛି କହିବେ। ବୋଉ ଟିକେ ଖୋଲି ତା ଆଞ୍ଚଲ ଫାଞ୍ଚଲ ଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଦଉନ, ସେଇଠି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାକି ଆପଣ ଆଞ୍ଚଲ ମାନେ ଖତରନାକ ଆଞ୍ଚଲ, ପୁରା ବୋବାଲ। ମୋ ବୋଉ ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିନ୍ଧିବୁ କହ? କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପିନ୍ଧିବୁ? ଆଉ ୟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଲେଇ କରାଯାଉ। କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଭାରି ଗୋଟେ ଜଳିଆ ଦରକାର ନା ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ବି ପିନ୍ଧିଦେବି ନା। କଣ କହିଲ? କଣ ମୋ ବୋଉ ଶାଢୀ ତମେ ପିନ୍ଧିଦବ? ଓକେ ବୋଉ, ଆଉ ଆଣିଥିଲା କଷ୍ଟ କରି, ତା ଇଚ୍ଛା ଟା ଥରେ ପୂରଣ କରିଦବୁ ତ। ହଁ ପିନ୍ଧିବ ତ? ସବୁ ଶାଢୀ ଡବଲ ପିନ୍ଧ। ବୋଉ ପିନ୍ଧିବ ତମେ ପିନ୍ଧିବ, ବୋଉ ପିନ୍ଧିବ ତମେ ପିନ୍ଧିବ। ତ ଏମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରି ଦେଖୁଥିଲେ। ବୋଉ ବଢିଆ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାଇକି ସେଟା ରଖିଦେ। ଏଇଟା ଆମର ପୁନେଇ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ତାର ଦବ, ତାର ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇ କରିଦବ। ଆଉ କଣ କିଛି ଆସିଛି ନା ନାଇଁ କା ପାଇଁ? ହଁ ଆହୁରି ଅଛି। ବହୁତ କମ ଟାଇମ ମିଳିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ। ଭଣଜା ମାସ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅଛି ତ? ସେଟା କେବେ ଦିଆହବ? ସେଟା ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ଟା ଅଛି ତ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା କାଲି ଖୋଲା ହବ ତାହେଲେ। ଓକେ ଓକେ ଚାଲ। ତ ଆଉ ଦିଟା ବ୍ୟାଗ ଅଛି। ଦିଟା ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଅଲରେଡି ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡିଓରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇबर ଭଉଣୀ ଦେଇଥିଲେ ପିତ୍ତଳ ଗ୍ଲାସ ଦିଟା। ବହୁତ ଦେଖିନି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ତୋ କଥା କହୁଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ତାର ଲୁକ୍ ଟା, ତାର ଡିଜାଇନ ଟା ଭାରି ମାନେ ବହୁତ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟେ ଦେଇଥିଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଥରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ତମମାନେ ଯାହା ଆଣିଥିଲ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ଜୋତା, ଏ ଜୋତାଟା କାହାର? ଆଚ୍ଛା ତମର ଡେଲି ୟୁଜ୍। ଦେଖିଆ ଏଇ ଜୋତାଟା ଗୋଟେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଜୋତା। ତମେ ବୁଲିଲନି ବେଶୀ। ଜୋତା ଆମେ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ମିଳିଲାନି, ବାଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି କିଣା ହେଲା। ଓକେ ଠିକ। ଆଉ
ଏଇଟା ବି ଭଲ ବହୁତ ଅଛି। କମ ଟଙ୍କା ସବୁ। ଏଇଟା କେତେ 150 ଟଙ୍କା ନା? 150 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 150 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 350 ଟଙ୍କା 340। 380 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 380 ଟଙ୍କା ସେଇଟା 150 ଟଙ୍କା। ପିକୁ ବ୍ରଶ ଦେଖିଆ ପିକୁର ବ୍ରଶ ଓକେ। ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଦିଅ ସେଇଥିରେ ରଖିଦିଅ। ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ସ ସରିଲା। ଓକେ ଆଉ ଏଇଥିରେ କଣ ଅଛି? ବାପଲୋ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି କଣ ସବୁ ଅଛି? ସେଇଟା କି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ କୋଉଠି କହିଲା ହନୁମାନ ବାଟିକାରେ। ରାଉରକେଲା ହନୁମାନ ବାଟିକା ଚୁଡ଼ି ଗୁରା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଗେଡ଼ି ଦେଇ କଣ୍ଢେଇ ବୋଉ ମୋ ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ା। ଜଣା ପଡୁନି ଭଲ ଭାରି ଅଛି ଏଗୁଡା। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ବରାବର। ଓକେ ଓକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ 100 ଟଙ୍କା। କୋଉଟା ଏଇ ଚାରିଟା 100 ଟଙ୍କା? 100 ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ଗୁଡା? ହଁ ଇଏ ସବୁ 40 ଏସବୁ। ଓକେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ। ବୋଉକୁ ଦେଲନି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତା। ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଲା କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇନି। ଗେଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ ନବ ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ବେଳକୁ ଆସିଲେ ନବ ଆଉ। ଏଇଟା କଣ? ହଁ ମାନ ଦେଖି ଦେଇଥା। ପିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦିଆହବ ଆଉ। ଏଇଟା ବନିଙ୍କର। ଏଇଟା ବନି ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର କିଣିଛି। କୋଉଟା? 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ନୁହଁ 20 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର। ଏଇଟା ମେଳାରୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମେଳା ରାଞ୍ଚି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେଇ ମେଳାରୁ ଚୁଡ଼ିଟା। ଏଇଟା ମେଳା ଚୁଡ଼ିଟା ବଢିଆ ଦେଖା ହେଲା। କଣ ହେଇଛି ରେ? ଆହୁରି ବହୁତ ଆଣିବାର ଥିଲା ତମେ ତରତର କଲ ପଳେଇଲେ। ଆରେ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହେଇଗଲା। ସେଠି ଗୋଟେ ବସଟେ ଗୋଟେ ଲୋକର ସେ ଲୋକାଲ ଲୋକର ଗୋଡରେ ଚଢିଗଲା। ତ ସେ ବସ୍ ଟାକୁ ବାଡା ବାଡି କରି ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରି କାଚ ଫାଚ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆସିଗଲା ହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ମେଳା ଜାମ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଦୌଡା ଦୌଡି ହେଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ କଣ ଆଣିବ କହିଲେ? ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଥାନ୍ତ ଆଣିପାରିଲୁନି। ଖାଲି ଏଇଟା ତ ଚଏସ୍ କରି ଆଣିଛ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବୋଉର ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ିଟା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ନେଇଯା ତମର ପିନ୍ଧି ଦିଅ। ସେ ପୁରୁଣା ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିକି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧି। ନା ତୋର ସାଇଜରେ ଆଇଛି। 2-4 ମାପ ପା ପୁରା ସାଇଜ ଆସିଛି। ଆଉ ଆହୁରି ତାଠୁ ବଡ ବଡ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଶାଢ଼ୀ ମ୍ୟାଚ୍ କରି। ଓହୋ ଏଇଟା କୋଉଠି କହିଲ? କୋଉଟା? ସେ ଯୋଉ ଜାମଶେଦପୁର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟ। ସେଇଠି ଖାଲି ମାନେ ସେଇଠି କେମିତି ଆଣିଛୁ କହିଲ? ଚଏସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଧର ଆଣ ତମେ ତ ଖାଲି ତାହା ଗୋଟେ ଜାମଶେଦପୁରରୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କେଟ। ଏଟା ଚଏସ୍ କରି ଆଣିଛ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଶାଢୀ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଚିକଚିକି ଏଥିରେ ଚିକଚିକି। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେଡି ଦେଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆସିଛି ଦିଆହବ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଆଉ ବଢିଆ ମେଟେରିଆଲ ଆସିଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛ। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନିଙ୍କର ଆସିଛି। ଏତେ ଓଜନ लो। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଏଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିବ? ସେଟ୍ କରିକି ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ହଁ ଦିଦି ପିସ୍ ମାରିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ଆମେ ନେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆଣିଥିଲ? ଜାମଶେଦପୁର। ସବୁ ସେଇ ଜାମଶେଦପୁର ଚୁଡ଼ି ସାକ୍ଷୀରୁ। ପଛରେ ସବୁଗୁଡା ଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି। ଏଟା ତମର? ହଁ କି ଚୁଡ଼ି ଏଟା? ଲାଖ ଚୁଡ଼ି କଣ? ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲ? ବାପଡେ ଏତେ ଓଜନ କଣ? ଦେଖି କହୁନ କେତେ ଟଙ୍କା? ଖୋଲି ଦଉନା। କହିଦବ। ବୋଉ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି କଣ କିଲୋ?
पुणी ये जानतो पड़िले फाटी जीव गोटे पटे फटे देछि दुकान रे हां देखु देखु ता से निजे देखौतला गଳି पइला से रेट कमेला ना मु भाबिली मो ऊपर चढ़ी सेकला ना ना था किछ दरकार ने लाख चूड़ी कौन है मु जानने देखिए नहीं पूरा माटी दिला संगे से फाटी गेला तळे पड़ी हां हां हेदा बाहर कले हल्का एटा पे वेट लग सब गुडा मिक्स देख मिसै के दिया लाखडा जानि परिए समस्त एउडा लाख माने कोन लाखडा जानि परिए एटा बहुत सुंदर एटा गोटे लाख चूड़ी गोटे कौन कहले मु फर्स्ट टाइम पे सुनिली बाकी से जी पिनचन से जानथि बहुत सुंदर देखा कितना वेला 500 टका खंडे हेतिबा हां सेटा 500 टका 500 टका बासुची ना बाहर एटा नॉर्मल एडा केते टका पड़ियो अच्छा ये गोटे माने तम निजे तम पे गोटे चॉइस करने आस्तला लाख चूड़ी मु फर्स्ट टाइम सुनिली लाख चूड़ी मते बहुत चूड़ीटा मस्त लागत एटा आ कोन अछि खत्म खत्म ये हेलो बो एते गुडे जिंस आसिला एते गुडे जिंस देखैलो आमे दी भाई कोठी ना चल ठीक अछि जीत र अछि तार जन्मदिनटा काली ताको दिया हबो आमे दी भाई काऊ तो आने मला मजा अछि अच्छी गाड़ी के एबा सॉक्स अछि सास दिया कर अछि दी भाई का हां हे गला को नाइ बौ आ रखी जंदी आ कोन सु गोटा आनी जंदी तामे दी भाई पिनु गोटी सु फोटो तमर सुटा ए जुडियो रु देखितली गोटे सु 700 टका ना 800 टका भल लागला नहीं पळे आइली जहा हो आनी मटेरियल गद्दा कर दे केंदी साड़ी ने साड़ी दुकान में साड़ी गद्दा है ए सब जिंस सरला आपर आउ दीटा जिंस देखा आ जाय दीटा जिंस देखा जायनी तापर वेट करे उपडियो राखी जाय राखी पूर्णिमा रे देखा जाय ठीक देखिए बाकी आपन वीडियो केम लागला कहबे हैला आपण माने कहितले कोन को आनी के आसलो भाई देखाऊ देखै देली मो अंटाडा धर दे आ गोटे जिंस आनी थिली हां हां आ सेटा तमर आसी एटा गाड़ी पे आछि गाड़ी रे बसी आसला गाड़ी रे किंतु यूज कले माने सब पछरे बसी के हेने गोटे लगे सोइले सब जिद्दी करी ओडा खला तमर के एटा तू हमर आसी ना गाड़ी तो तमन आइ के जीवा करे एते कथा फेर मत केते कथा लो तमे जे तोर पड़ जाउ छ तमर के हमरा आन जाय हां हेला छाड़ देलु तऊ जा जा एबरा सब तमे मान किनै छ तमे हम तोर गला जा 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 चलो चलो थोड़े हमर के साथ आने तमन ओके वीडियो केमी लागला कमेंट कर निश्चित कहबे तमे जा जाटपुर मार्केट रे आले हमें जा 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 ओ वो ठीक लाइक शेयर कर दे लाइक करियो शेयर करियो सब्सक्राइब करियो वीडियोटा जदि भलो लागियो कमेंट छाड़ियो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गुड नाइट जाउची रोसई बाटी गुड नाइट जाउची रोसई बाटी